Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ta'ala Allah iku yatawaffa wafataken sapa Allah al anfusa ing pira-pira jiwa awak hina mautiha indal nalikane mautine anfus wa yatawaffa lan wafataken sapa Allah allati ing anfus lam tamut kang ora mati apa allati wafataken ning sing ora mati fi manamiha ing dalam tingkah turune al anfus ayyatawaffat sing wafataken sapa Allah ing anfus waqtu naumi ing dalam waktu turu fayumsiku mongko ngeker sapa Allah alladzi ing anfus allati qada kang mesti akan kang memutus sapa alladzi alaiha ing anfus al maut ing mati wa ursilulan nguculaken sapa Allah al ukhra ing anfus kang weneh ila ajalin maring waktu musamman kang den tentuaken ai waqti mautiha waktu matine anfus war musalah war mursal utawi nafsu kang den uculaken iku nafsu tamyiz nafsu kang rasa wa nafsu kang bisa tamyiz tabqa tetep apa nafsu tamyiz bidunia tanpa kang tetep bidunia tanpa nafsu tamyiz apa nafsu hayat nafsu urip bi khilafil aksi iku kala perbedaane sebalikane. Inna fi dzalika astuniku dalam muka perkara kawis tutur al-madkur la ayat yang tanda dalalat yang pirwakan belakang dia kaum mana kaum yatafakkaruna kam berpikir sapa kaum fa ya'lamuna mongko ngerti sapa kaum yen annal qadir setune kang mampu ala dzalik ing asem kono ya tawafal alfus qadir mampu ala ayyab'atsa al ba'si ingat sename akan saking kuburan wa quraisyun utawa quraish kula yatafakkur ya lam yatafakkaru orang berpikir sapa quraish fi dzalika dalam kono ada qadir ala dzalik qadir ala ba'ts Allah mateni ruh nafas Allah mencabut roh nalika teka ajale. Kapan dicabut awake ora duwe tamyiz, ora duwe ihsas, ora duwe rasa. Kapan dicabut rohe kehidupannya hilang. Jadi pencabutan ada dua. Ada yang hanya menghilangkan rasa, uripe masih, anak kang uripe hilang. Allah mencabut roh. Ya, kang durung tekamang sama tiye, ning endi turu. Di kapan wong turu iku dicabut rohe. Tapi ditetapkan ihsase. Masih punya rasa, jadi selumut dia kepanasan. Jadi kehidupannya, gerakannya masih ada, tapi rohnya wis langka. Tegese langka mungkin. Lamun orang dibalakaken maning, ya akhirnya mati, paham ya? Roh dicabut, ihsas masih. Lamun orang balakaken maning mati, tapi dibalakaken maning urip. Iku ya tafal anfus hina mautiha. Jadi ketika tidur hawasnya tidak bergerak, akalnya dicegah. Kalau sadar melek, rohnya bergerak seluruh jasad. Campur jadi satu. Sebagaimana campurnya air dengan
batang pohon yang basah. Jadi orang itu kalau tidur rohnya dicabut. Kalau tidur. Setelah dicabut, kalau bagi orang yang akan mati, bagi orang yang mati itu tidak dikembalikan lagi. Tapi bagi yang tidak mati dikembalikan lagi, paham ya? Nah, itu jadi buang turu dicabut rohnya. Kapan mati ya wis cekel, sampai mati. Kapanan orang mati balik namanya, paham ya? Ya gitu. Jadi yang di yursil ukhra itu nafsul ihsas, nafsu tamyiz, tanpa nafsu hidup. Nah, kalau mati nafsu hidupnya dicabut. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi mufassir niku bisa saja memberikan makna wong niku ruhe siji tapi sifatnya loro. Ruhe siji sifatnya dua. Yaitu roh ketika dia sadar tidak tidur. Itu ada di jasad sadar. Kalau roh itu keluar, manusianya tidur. Nah, itu. Ada lagi ruhul hayah, itu namanya ruhul yaqadhah. Jadi ada roh itu satu, cuma punya dua sifat. Satu ruhul yaqadhah, ketika diambil itu dia tidur. Ada ruhul hayah, ketika diambil dia mati. Kalau dikembalikan lagi dia hidup. Itu mufassir begitu. Wallahu a'lam Gusti Allah. Wong turu niku akal langka. Ihsas masih ada. Ruhul haya masih ada. Tapi ruhul yaqadhah tidak ada. Angel kan? Ya. Yang paling heran lagi ngimpi dudak-dudak macan, dicakar macan, dudak-dudak macan, lara kabeh. Padahal ning ndur kasur kok bisa lara kabeh. Ayo. Lah orang sudah mati dikembalikan ruhnya itu lagi ya, demikian pula itu artinya Allah kuasa menghidupkan orang dari kuburan. Itu tangi sing kuburan. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun. Amittakhadhu aibal atakhadhu balik pada dadekaken sapa wong min dunillahi ing liyane Allah al asnama tegese dadekaken ing pira-pira berhala alihatan ing pangeran syufa'a ingkang bisa nyafaati indallah dalam sandinge Allah bizamihim kelawan dugaan wong kafir, wong musyrik. Qul ngucap sira Muhammad lahu wong musyrik. Ayasfa'una ana padha nyafaati sapa berhala asnam walau kanu senajan ana sapa asnam iku la yamlikuna ora bisa memiliki sapa asnam syai'an iswiji minasyafaati saking syafaat kok dia ada syafaat wala yaqiluna lan ora mempunyai akal sapa berhala. Ta'budunahum anak kau tersir kabeh tak budunahum nyembah sira kabeh ing berhala walau gharu dzalik lan ora liyan kono yasfa'u la ora. Apakah kamu berpikir kalau memang berhala itu tidak bisa memiliki apa-apa, apa kau nyembah? Kan tidak. Tidak bisa apa-apa kau disembah. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Qul ucapan surah Muhammad lillahi ketika Allah syafa'atu jami'a halis kabihana ai huwa tawi Allah mukhtasun nar tabtani biha kalawan syafa'at fala yashfa'u ma qara bisa nyafaati sapa hadun wa suci illa bi'nihi
idine Allah man dzalladzi yashfa'u illa bi'idnih. Lahu ikutu kadaya Allah mulku samawati tayang menguasai pira-pira langit ardi lan bumi tsumma ilaihi maka kari-kari maring Allah turjauna dan kembali akan sira kabeh. Wa idza dzikrallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirati wa idza dzikrul ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Wa idza dzikra nalikane disebut-sebut Allah Gusti Allah wahdahu halis suci Allah aiduna aliyatin tanpa pangerane wong kafir isma'azzat mongko melayu ingkar nafar melayu ingkar wa qabat lan mungkas apa qulubul ladina pira-pira atin wa akila yu'minuna kang ora padha iman sepal ladina bil akhirati lan akhirat tapi wa idza dikuna likan itu pira ladina akeh bintu ni sang liyane Allah al asnamu pira-pira berhala idza nalikan itu kira hum utai wa yastabshirun bunga kabeh kapan ditutur Allah dhewe kan tanpa menutur berhala mereka akhir ingkar mungkas. Wong akhirat tapi bakal disebut-sebut berhala mereka bunga wah cocok. Qulillahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Qul ucap sira Muhammad Allahumma ya Allah bimana ya Allah fatiras samawati hidat kamu menciptakan langit dan wal ardi bumi mubdi'ahuma hidat kamu menciptakan langit dan bumi aliman ghaibi hidat kamu barang ghaib wasyahadati alimal ghaibi barang zat kamu barang ghaib ma barang ghaib apa wa mal barsyidat ante saksane apa ma ghaib soten indal makhluk Allah selaka ibla ya subhanahu mithqal anta di panjenengan ku takum memutus hukum panjenengan baina ibad kan antara pira hamba panjenengan fi main dalam barang kanu kana sapa ibadu fi dalam iku yakhtalifuna berselisih kabeh min amri di persoalan agama dini no dua kana panjenengan ing kula ya Allah lima mari barang ikhtalafu kang berselisih sapa fi dalam amri din minal haqqi saking hak ya Allah nyubi tuduh kang bener dalam persoalan agama walau anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'a wa mithluhu ma hu labtadau bihi min su'il adab yaumil qiyamah walau anna lil ladina lam satuna ikut kedua akhir zalamu kang zalim sebab tentu tak buang akhir zalamu kang zalim sebab ladina ma barang fil ardi kaonan dalam bumi jamin halis kabehane wa min laulan padane ma fil ardi mau sartane ma fil ardi labtadayutin nebusi kaya tebusan sebab ladina bi iklan ma fil ardi min su'il adab bisa alane siksa yaumil qiyamah ing dalam besok ing dalam dino kiamat wa badalan pertela idzalah pertelaan kuti wong min Allah sing Allah pemala barang lam yakun kaono sapa iku yahtasibu nak ngira-ngira ayatun ngira-ngira sapa alladzi besok wong zalim itu disiksa. Ketika disiksa, kalau dia bisa akan menebus semua yang dia miliki. Tapi nebusnya bagaimana sih kanggo nebusane? Lah, sing kanggo nebusane artinya saking sakitnya, saking susahnya sampai dia berusaha nebus. Sebab min dunia biasa nyogok, biasa nebus. Wa badalahum sayi'atu ma kasabu wa haqa bima kanu yastansi'un wa badalan pertelaan ku wong apa sayi'atu ma ala yang barang kasabu kang lakoni sapa wa haqalan temurun aina zal temurun bi kala wong apa ma barang kanu kang ana sapa fi kala mai yastansi'un nang ngecek kabeh air azab siksa. Nah, saat itulah apa yang mereka hina nampak jelas ada. Apa? Ayo Muhammad, kapan siksa ya? Jadi itu siksa, jadi itu siksa. Nah, ngecek kan, kian lah. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Faida masa mengendalikan mengenali al-insana ing manusia al-jinsa sekabeh manusia apa durun bahaya apa corona da'ana mengkandungan sapa insan ing kita summa idza khawalna mengenalikan mari kita hu insan aina qaina mari kita insan nikmatan kenikmatan inamat ing kenikmatan minna kita qala maca sapa insan inna ma utitu wa bitin barishu nikmat ala ilmi atas ilmu minna wasal Allah bi an ikhlas tulis lahu kedua nikmat lahu kedua ilmu kena iku ahli bal ya bal utai qaula qaul bal ucapan iku fitnah baliyatun
cobaan yubtala kalian coba biar kalau fitnah sabal abdu harba walakin aktsar tetapi agak wa la ya'lamu orang itu sapa annat takhwila satu nama nikmat iku istidraj merupakan istidraj lan cobaan. Qad qala alladziina min qablihim fama aghna 'anhum ma kanu yaksibun. Qala teman-teman ucapan hak qaula supaya dina akan kami sedurunge kufar Makkah. Kalau memang sudah berobat kaporu aku ini ar-radina ka seneng kabeh biya kelawan dunya biya kelawan kalimah qaula dunya atau nikmat. Fama aghna ma qala menjalan anhum saking wa apa barata kan semua itu sabi yaksibuna nglakon sapa kasar. Fa'idha massal insanatu ketika manusia terkena musibah dari baik fi nafsi au fi malihi wah hartane atau dirinya kena virus corona maka mereka berdoa, wiriga, istighosa, ada nangis. Tapi kalau saya kasih nikmat dari saya, munia ini kan karena saya pintar, karena saya mengadakan penelitian dan lain sebagainya. Padahal yang namanya saya kasih nikmat itu fitnah, nikmat itu cobaan, mau bersyukur atau tidak. Mau bersyukur atau tidak. Jadi mereka mendapatkan nikmat itu sebetulnya istidraj. Tapi itulah yang dikatakan oleh mereka. Dan memang sebelum mereka juga mengatakan begitu, yaitu seperti qaul. Mana yang mereka hasilkan? Bisa kan menyelamatkan mereka? Tidak. Fasabam sayyi'at ma kasabu walladzina zalamu min haula'i sayusibum sayyi'at ma kasabu wa ma hum bimu'jizin. Fasabam maka mekunana ing apa sayyi'at ma alane barang kasabu kang lakukan sapa ai jazaa'u wa bi wala sayyi'at ma kasabu walladzina utai wong akeh zalamu kang padha zalim walladzina min haula'i mukon Quraisy ay Quraisy iku sayusibum bakal mikenane ing alladzina apa sayyi'atu ma alai barang kasabu kang lakoni sapa alladzina wa ma hum orang ta alladzina orang iku mujizina kang ngapesaken kabeh ing Allah ai bi faidina wong kang kepet kabeh ngepotaken kabeh azabana ing siksa kita faqih itu moko den paceklik dilarang udan den telataken udan sapa wong Mekah sak asinina 7 taun lah udan thumma usya maka ari dijembarakan sapa alaihim wong Mekah. Orang Mekah pada zalim ngejek Kanjeng Nabi. Akhirnya disiksa oleh Allah 7 tahun tidak ada dan tunai ajaran. Pada namanya bata, pada namanya garuda Allah itu awal-awal Kanjeng Nabi hijrah. Nah, setelah itu disuburakan maning tapi istidraj. Awalam ya'lamu anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Awalam ya'lamu anak orang pada ngerti sapa Allah istana Allah yabsutur jembara sapa Allah rizqa ing rezeki diwasi menjembarakan sapa Allah rezeki liman maring masyaallah sang sapa Allah dijembarakan tujuannya imtihanan krona nyoba wa yakdirlan merupakan sapa Allah ayyuba yakuni merupakan sapa Allah ing rezeki liman maring masyaallah sang sapa Allah ibtilan krona nyoba inna fi dzalika istiqam keterangan kono yang sutulan yakdir la ayatnya tidak pira tanda ya kaum itu kan iman sapa Allah. Coba ngerti ya, anak wong rezeki akeh, anak wong masyaallah. Makanya apa? Rugi baik. Niku kersane Allah. Pancen Allah itu terus paling syaq wa yaqdir.
Ana sing dijumbaraken kaya apa bae dadi wae. Ana sing ketepok. Menusa. Iku pancen cobaan. Nek kapan rezeki akeh seberapa syukurannya, kalau rezeki kapan seberapa sabarnya. Nah, jadi persoalan jembar rezeki lan rezeki itu kurang wong parkar Allah, bapak sugi parkar Allah enggak. Sugi ari istidraj. Kapan melarang Allah beri ayam, justru karena melarang Allah pengen melihat dia dikir terus. Melarang barang mau arang aku sekolah kiai, alhamdulillah tiang baru kesana kiai, sugih sana kiai. Loh, kaya halal dulu kok barang. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Qul tabasar Muhammad ya ibadi birrahmati alladzina asrafu kang pada israf sapa alladzina ala anfusihim tasawwadu alladzina la taqnatu aja mutus rahmat aja mutus harapan sira kabeh rahmatnya wa qul lakum ya la taqtu la ta'asa aja mutus asa sira kabeh aja mutus harapan rahmatnya kepada Allah. Innallaha ta'ala ya pernah bersama dulu berdosa jami'a harus kami menerima kedewatan dan termasuk manusia musyrikan. Inna wasatuna Allah iku ghafurur rahim. Sing diomongi alladzina asrafu. He wong sing israf. He wong sing liwati batas aja medhot rahmat. Kang ora israf ora usah. Ora diomongi. Kali he wong sing zalim ya sing diomongi sing zalim. He wong sing israf aja mati. Diapura Gusti Allah. Asal gelem dalem. Kanjeng Nabi ngutus wong datang kepada Wahsy. Wahsy itu wong sing mapene Hamzah. Dicap Islam. Wahsy jawab, "Isun dicap Islam." Enggak Nabi lah, wong utusannya. Iya. Jare wong sing matene zina, musyrik, bakal dikelakan siksa yaumul qiyamah lan langgeng. Isun kates matene Hamzah itu musyrik. Saya. Apa masih ada rahmat untuk saya? Atau saya pernah berbuat yang paling kejam, yaitu membunuh Hamzah. Turun Allah menurunkan ayat Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Pertama turun illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Waduh. Tobat, iman, amal saleh, berat teman. Turun mana? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kaya beli kuat ah. Turun mana? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Liman yasha. Loh, saya ini diampuni atau tidak ya? Ada enggak yang lain? Terus akhirnya Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Ini ayat yang paling nyenengaken adalah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu tsumma la tunsarun.
wa anibu ay irji'u kembali ya sira kabeh ila rabbikum mari pangerane sira kabeh wa aslimu lan ngikhlasaken sira kabeh ay akhlasu ngikhlasaken sira kabeh al amala ing amal lahu krana Allah min qabli ayat ya sing sadurunge dateng kok ing sira kabeh apa azab siksa thumma la tunsarun mau kari-kari ora den tulungi sira kabeh biman iklan dicegae azab in lam tatubu lam ora tobat sapa sira kabeh ayo tobat sing ikhlas sebelum datangnya azab setelah innal la taqnatu min rahmatillah sawise aja mutus rahmat Allah karena Allah itu mesti ngapura bagi orang yang tobat. Tapi kamu harus terus wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Terus ibadah, terus ikhlas aja. Tenang bae wis tobat mesti apa? Enggak, harus ada terusannya yaitu wa anibu. Paham ya? Sawise tobat aja cul bae tapi diterusaken wa ani wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ay ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun wattabi'u lan manut sira kabeh ahsana ma ing bagus-bagus barang unzila kan den turunaken apa ma ilaikum mari sira kabeh min rabbikum saking pangeran sira kabeh yaiku ahsana ma unzila ilaikum ala lisani ahsani nabiyyin ahsana ma unzila Al-Qur'an diturunkan kepada siapa? Kepada sira kabeh melalui ahsani nabiyyin yaitu Al-Qur'an ahsanu ma unzil kanjeng Nabi ahsani nabiyyin. Jadi wa anibu sira tobat kembali kepada Allah menetepi ahsana ma unzila bagus-bagusnya kitab kang isi al-awamir wan nawahi. Ila yaumil qiyamah. Oleh karena itu kanjeng Nabi dawuh lau adrokane Musa ma wasi'au illa tibai lamun Musa penek ya kudu melu agama isun wong sampai kiamat qabla ayati akumul adab. Allah nurunaken kitab akeh sing paling bagus Al-Qur'an. Allah gawe nabi akeh sing paling bagus kanjeng Nabi. Oleh karena itu ahsani ma unzila ikum min rabbikum melalui ahsani nabiyyin. Huwal Qur'an wate apa tabil manut sira kabeh ahsana ila baru silakan turun apa mai lagi baru sira kabeh minal Qur'an wa utawi ma ahsani ma unzil iku Al-Qur'an wa uti ahsana ma unzil Qur'an min qabli ayatikum sing sadurunge yen tumeka ing sira kabeh ada siksa bal datang keluar ngaget wa antum halut sira kabeh iku la tashkuruna orang merasakan kabeh ora krasa ora ngerti qabla ityani nang sadurunge temukane adab bi waktu kelar waktune adab fabadiru mongko aki-aki amal ikhlas sira kabeh qabla an taqula innal sadurunge enten ngucap apa nafsun akan ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah ya hasrata aduh rugi teman kita asal ya hasrati aina damati ya Allah rugi teman isun alama ngasih barang farrattu kang pepeka isun fi jambillah indal taatin Allah ay taati taat Allah wa inna satune kelakuan khafam tabila ay wa inni lan satune kelakuan iku kuntu ana isun iku laminal sakhirina yaktine wong kang rugi-rugi kabeh sakhirina wong kang ngece-ngece kabeh bidina kelan agama Allah wa kitabilan kitabe Allah kagian tobat kagian beramal sadurunge kamu menyesal nanti menyesal aduh ketun teman mau beli ibadah malah mau nek isun dadi sakhirin wong kang ngece au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin
Au taqula hina taral adzab law anna li karratan fan akuna minal muhsinin. Menyesal. Au taqula ta ngucap sira law anna Allah lamun satuna Allah ku hadani nuduang sepalo ingsun pitaati lan taat aifah tadaitu mongko menampa hidayah oleh hidayah la kuntu yaktine ingsun iku minal muttaqin yaktine utang takwa kabeh nguti-uti adab ing sisane Allah au taqula tawa ngece atau ngucap sapa sira hina taran nalikane weruh sira al adab ing siksa ngucape lau annali karratan lau anna lawan setune kuli gitu isun karratan bisa kembali maring dunya rajaatan kembali ke dunya fa aku nama kono isun iku minal muhsinin sing kang kabeh kabus kabeh ail mukminina saking wong kang iman kabeh sira menyesal kagian ibadah sadurunge muni ya hasrata sadurunge muni lau annallaha hadani sadurunge muni lau annali karrotan aduh isun mengen ngece beli iman aduh lamun oleh hidayah tuli isun nambah hidayah si isun wong kang takwa aduh lamun isun bisa balik maning dunia sih ya itu penyesalan mereka dijawab fayuqalu maka terucapaken lahu maring wong kafir min kibalila sing arae Allah apa sing dijawabaken bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin bala iya bala iya memang begitu iya sira rugi sira blai begini coba eling-eling qad ja'aka teman-teman temu kok ing sira apa ayat pira ayat Al-Qur'an wa Qur'an iku sababul hidayah dadi sebab oleh hidayah tapi fakat data mangkorang ngandel gorakan sira biya kelawan ayat wastakbaruta lan takabur sira takabur sira anil iman sing imanaken biya kelawan ayat wa kuntalan ana sira minal kafirin kapan takabur datang kafir mulane iblis niku abawas wastakbaro wa kana minal kafirin asal aja takabur insyaallah selamat kayak kita ibadah ya beli tapi orang takabur ya Allah pengen ibadah tapi yang malas priben gimana nih orang takabur wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhum muswadda alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin wa yaumal qiyamati besok ing dalem dina kiamat taro ningali sira alladzina wa kadzabu ka padha ngora alladzina 'ala Allah ya Allah binisbati syarik lan bahasa kesekuton wal waladilan anak ilai mari Allah wujuh utawi wajah alladzina iku muswaddatun ireng geseng alaisa ana taura iku fi jahannam dalam sanggar apa masan ai makwan gon mungsi gon balik ilmu takabbirin kudu kata kabur kabeh anil iman saking iman bala iya ayo nanti ning akhirat wong sing ora percaya ning Allah wong sing ngarani Allah duwe anak Allah duwe batur iku raine geseng kena jahannam ireng wujuhi yaum wa amal ladina wal maladina swaddat wujuh lah wong sing mukmine sing ora kadzabu sing iman pripun wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhum as-su'u wa la hum yahzanun wa yunajjilan nyelamataken supaya Gusti Allah min jannah masing jannam Allah nyelamataken alladzina iwang akeh ittaqo kang padha ngerso supaya alladzina asyirka kemusyrikan bimafazatihim ai bimakani fauzin kelawan panggonan kebahagiaane alladzina taqaw minal jannati nyata surga bi ayyaj'alu kelan nyata den dadekaken sapa ladina taqwa fihi indal makan den dadekaken priben la yamassum ora menimpa ing alladina taqwa apa su kealaan walahulan ora rote alladina taqwa ora iku yahzanuna susah kabeh enak kapan wong sing iman besok enak mulane ning dunyane ora enak kan ya di kapan sira ning dunya ora enak gagian ya Allah kula ning dunya mboten enak tem Gusti nyuwun akhirat enak begitu iku iman arane akidah kudu diuripaken kudu diwarai blena ya Allah yang arane ning dunya dunyaku kena cobaan nyuwun diparingi selamat gitu wis
Allah utai Allah ku khaliqu kulli syai'in zat kata dia saban sasuci wa huwa ta Allah ala kulli syai'in wakilun zat kam mengatur ay mutasarrifun zat kam mengatur fi idal syai' kaifa yasha khaliqa ya penguasa sapa Allah lahu maqalidus samawati wal ard walladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Lahu ikutu kutu Allah maqalidus samawati ay mafatihu pira-pira pembukai langit dan bumi ay mafatih khazainihima pira-pira pembukai pira-pira gedung-gedung simpenane gudang-gudang simpenane samawati al minal matornya saking udan wan nabat cukulan wa khirimal liane al mator nabat walladzina tawang akal kafaru kufur supal ladina bi ayatil ayati Allah al-Qur'ani kala kufur dengan Quran. Iku ulai kate makon adzina iku mul khasirun kang rugi kabeh muttasilun berhubungan bi qaul Allah wa inajil ladzina taqau ay wa ma bayyana wa ma itiradun wa ma tibaran bayyana maka antarane wa yunaji ikum itiradun itirad yaiku Allah khaliqu itirad wong sing takwa maukah wa yunajil ladzina taqau bima fazatim la yamassusu walahum yahzan toli diitir Allah khaliqu kama qol itu. Nah, kapan sih ditakwa apa? Kafir. Wong kafire waladina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Iku arane Allah khaliqu arane jumlah qul apa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Qul ngucap surah Muhammad. Afa ghairallahi anata ing liyane Allah. Mongko anata ing liyane Allah ta'muruni perintah sira kabeh ing isun a'budu nyembah isun ayyuhal jahiluna pira-pira kang bodoh-bodoh. Muhammad jare wong kafir. Sira kamu kok mengatakan bapak-bapak dan kakek-kakek kamu kok sesat. Itu kakek-kakek kamu loh. Itu orang-orang leluhur-leluhur kamu. Gimana kamu katakan mereka sesat? Oh, jadi ya ikuti leluhur kamu. Oh, jadi kamu merintah saya untuk menyembah selain Allah. Wahai orang-orang bodoh. Ghaira utai ghaira iku masuk bi abudu al-mamuli ta'muruni bi takdiri an binunin wahid wa binunaini bi idghamin wa fakkin. Walaqad uhiya lan tamatadil wahyu akan ilai sapa ilaika sira. Kena. Walaqad uhiya tamatadil wahyu akan ilaika mari sira ila ladina maru agami qablika sadrunnya sira wallahi demi Allah. Apa sing wahyu akan la in asyrakta. Apa diwasikan apa wallahi lain asyrakta demi tilamun musyrik sira ya Muhammad fardhon diparil saumpama seandainya tapi tidak mungkin masa kanjeng Nabi musyrik layak batalnya artinya lebur teman apa amaluka amal sira wal takunan ayatina ana teman sira iku minal khosin wa rugi kabeh balillah balik ing Allah wahdahu halsi Allah fa'bud maka nyembah sira wa kulan ana sira kemenasyaizin wa kang syukuran kabeh in amun pan nikmat Allah demi Allah Muhammad lamun sira musyrik ilang amal sira lamun sira musyrik mungkinkah Nabi itu musyrik tidak jadi kalau tidak mungkin berarti sing diomong itu kanjeng Nabi tetapi ummate wa kum minasyakirin. Maka bersyukurlah kepada nikmat Allah yang berupa apa? Berupa taufik bisa ibadah. Itu yang paling utama. Ada bersyukur oleh duit sih orang utama. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi
wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wa ma qadara orang mampu so Allah ing Allah hak qadar kelan sak mampu-mampuwe Allah tegese wong mukmin iku ngawure Allah kelawan hakul makrifah. Tapi tetap tidak mungkin sampai mentok. Paham ya? Sampai mentok makrifat pada Allah tidak mungkin, sebab tidak akan mengetahui Allah kecuali Allah. Jadi wong mukmin dikongkon ngawari Allah sebatas menciptakan kekuatan iman. Pasti wong mukmin makrifat pada Allah. Apa makrifatnya? Mengenal sifat-sifatnya. Tidak mungkin Allah mempunyai sifat kekurangan. Allah mempunyai sifat kesempurnaan. Itu namanya makrifat pada Allah. Sedangkan untuk mengenal hakikatnya Allah tidak mungkin, tidak diperintah itu. Jadi kita diperintah untuk mengenal Allah dengan mengenal sifat-sifatnya, tidak diperintah mengenal zat-e Allah. La wa ma qadarullaha haqqa qadri. Orang tidak ada mampu memahami makrifat Allah sekatok-katoknya, sesempurna semendak mungkin sampai kepada ma'rifatul zat. Oleh karena itu tidak mungkin memahami zat Allah. Nah, justru yang membahas zat Allah itu musyrik. Itu musyrik. Apa sih? Kayak sepantarnya, paham ya? Itu musyrik. Dia seakan-akan selevel untuk mengenal kepribadian Allah. Tidak mungkin, tidak boleh. Maknane ma'arafu bakal ma'rifat ngawur kenal sapa Allah haqqa ma'rifati kala sak temene sak benere ma'rifat Allah. Au ma'azzamu ora bakal ngagung sapa Allah haqqa azamati kala sak temene kagone Allah hin asyraku inna nalikane musyrik sapa biarkan Allah ghairu ing liyane Allah. Wasta apa maneh musyrik ora bakal mengenal hakikate Gusti Allah. Untuk itu manusia diberi pemahaman yang luar biasa. Apa? Wal ardu jami'an qabdatuhu. Ya Allah. Wal ardu utai bumi jami hal sekabiane ay sabu. Utai bumi kang pitu iku qabdatuhu ay maqbutatun lahu. Den gegem lahu Gusti Allah fi mulki dal kekuasaan Allah tasarrufilan aturan Allah yaumal qiyamah besok apa Gusti Allah. Was samawati di perbenar iku matfiyatun den lempit ay majmu'atu dan kumpulakan biamini kelan kekuasaan Allah berkutul kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala masih Allah tawalu amal barang syukur kamu sering sepawang ay mahu satana Allah. Maknanya sirait kamu itu kan dzarrun min dzarratil ardi. Apa dzarrun itu namanya? Dzarratun itu maknanya apa? Bagian kecil. Kamu bagian kecil dari ardi. Bagian kecil dari ardi. Jadi masih besar ardunya daripada kamu. Lalu bagian sebegitu kecilnya kok ingin mencapai meliputi Allah, ingin memahami Allah. Dari mana bisa? Tidak akan bisa. Bumi langit dilempit semua. Tidak akan bisa. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Ya Allah. Wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufiqa fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Wa nufiqa lan tiup apa fis suri sur
an-nafkhatul ula kelan pengipan yang pertama fasaiko mangko mati ay mata mati sapa man makhluk fis samawati kang ana ing dalam pira-pira langit wa man makhluk fil ardi kang ana dalam bumi illa man angin wong yang masyak man angin wong syakang kersakan sapa Gusti Allah minal khuri saking itu dari wal wildani pira-pira anak cilik wa khuri maliyane al khura wildan thumma nufi khama wa qarikana tentiu fi ing dalam sur apa ukhrati pan kang kedua faida maka nalikan nufiqa hum utawi wong ai jami'ul khalais kabeh makhluk al maut kamati iku kiamun pira-pira kang ngati yang turuna kang padha nunggu-nunggu ayan tadiruna nunggu kabeh mak ing bareng alu kan dilakukan apa mak bihim kelawan wong ayo sing penting niku mau wa anibu ila rabbikum wa aslim. Jangan nggak usah memahami azab Allah, nggak usah. Itu terus yakin kepada akhirat. Nanti akan ada nafkhatul ula. Ketika nafkhatul ula seluruh yang mati semua illa masya Allah. Dan yang kedua ada nafkhatul tsaniyah, seluruh yang mati bangun semua. Yang tadinya hidup mati semua, yang tadinya mati hidup semua. Saat itu wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun wa wufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Setelah itu wa asyraqat lan mencorong bersinar padang opal ardu bumi ay Allahat padang opal ardu binuri rabbiha kelan nuri pangeran ardu hina yatajalla indah nalikane tajalli zahir sepalo Allah li fasl qada krana kanggo mutus hukum. Bumi padang artine wa asyraqat apa? Langka srengenge. Artine binurillah birabbiha niku padange binuri rabbi la bisyam la bisyamsi. Bumi yang mana? Bumi yang baru, bukan bumi yang sekarang. Bukan. Hijab dibuka. Allah. Makhluk bisa melihat hijab, bisa melihat di balik hijab. Melihat Allah. Satarawna rabbakum la tumaruna fi kama la tumaruna fi syams fi yaumin sah. Sirah pada katur Allah desakan beli. Hari siran dereng serengenge desakan beli. Mboten ya kuwi. Allah menciptakan nur, biar padang semua. Padahal tidak ada matahari, tidak ada bulan. Lah, tapi ana sing ngarani yen sing padang niku ngerasakan padang wong mukmin kapan wong kafir orang ngerasa nang padang. Setelah semuanya padang, Allah perintahkan malaikat. Malaikat pasang kitab. Allah. Kitab wong sak jagat, kitab catatannya amal dipasang kabeh. Setelah kitab dipasang waji'a lan den tekakan wa wudi alan den silakan opal kitab ay kitabul amali kitab amal amal la sabab den koreksi waji'a lan den tekakan sapa nabiyina nabi wa syuhada kang dadi saksi ay bi Muhammadin lan kanjeng Nabi Muhammad wa ummatil umat Muhammad yasyaduna madonya seni sapa Nabi Muhammad ummatuhu li rasul mari utusan kabeh bil balai kelawan menyampaikan kelawan tabligh wa qudiyalah den putus apa wa qad putus bayi dan antar makhluk apa bil haqqi haq al adli adil wa utawi makhluk iku la yulamuna ora dizalim sama makhluk syai'an suci-suci wa fi'ala de semurna apa kullu sabdan awak-awakan main barang amal kang lakone apa nafas ay jazaahu ing piwalse ma amilat wa wa ta Allah ku alam ngawaro ay am ngawaro bima kelaban ya palung gawe sapa makhluk ay fala yuhtaju ila syai'in fala yahtaju maka ora butuh sapa Allah ila syahidin maring saksi. Wa wudi'al kitab dipasang kitab dibagikan satu persatu. Nah, balang-balangaken. Ana sinampane karo tangan-tangan, anan sinampane karo tangan kiwa, sawise nampan tangan kiwa karena dia itu malu dan susah. Maka
sembunyikan di punggungnya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi mas bengene ning dunyane seneng hebat mewah-mewah akhirnya nampan karo tangan kiwa barang dideleng. Kenapa tangan kiwa? Sebab matanya picek. 5 hasyar tani akma picek. Kapan picek? Mempunyai watak pembawaan. Tangan-tangan siapa nggak maca? Dari namanya tangan kiwa. Apa dibaca? Barang dibaca kok isi maksiat kukufuran. Isi makanya isi diupetakan. Waro adhari delok sojolo. Mehne delok rapote mola sojolo. Kan gitu. Waro adhari fasaufa yuhasa fasaufa yad'u thubura wa yasla sa'ir. Setelah itu mereka berada di satu hamparan. Allah berkata, alam ya'tikum nadhir. Kamu dulu kedatangan nabi kan? Kedatangan rasul kan? Boten. Tidak ada rasul, tidak ada nabi. Yang benar. Enggih. Wahai para nabi, mereka mengatakan tidak pernah kedatangan kamu. Kamu kulo tabligh Gusti, saestu. Ada saksi, wonten. Masa betul saksi wonten? Siapa saksinya? Umatnya Muhammad. Loh, umatnya Muhammad. Kok bisa umatnya Muhammad? Enggak, maka tak lang umat Muhammad. Akhir Nabi Muhammad niku pancen umatnya niku awet dunya bagus. Kuntum khaira ummatin sampai tekan akhir dadi saksi. Mau bagus dadi saksi. Umat sing priben, masa umat sing mengok? Coba umat Muhammad mana? Umat Muhammad diundang. Umat Muhammad. Nabi-nabi telah saya tanyakan mereka menjawab tabligh, tapi umatnya tidak mengakui. Bagaimana menurut kamu? Apa nabi-nabi itu tabligh? Cari umat-umat yang dulu. Loh, kok tanya kepada umat Muhammad? Mereka kan setelah kita, bagaimana mereka tahu? Umat Nabi Muhammad menjawab, arsalta ilaina rasula wa anzalta alaina kitaba akhbartana fi bitablighir rusul wa anta sadiq fi ma akhbarta. Wahai Allah, engkau memberikan para rasul, engkau memberikan kami rasul dan memberikan kami kitab. Di dalam kitabnya Rasul menyampaikan bahwa seluruh para rasul itu tabligh dan engkau tidak mungkin bohong. Coba Muhammad benek. Muhammad ditekankan. Bagaimana Muhammad? Fayuzakki masyadu sidki. Saestu Gusti umat kula mboten bohong. Umat kula percaya tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an omongan panjenengan dan dalam Qur'annya mengatakan bahwa seluruh nabi itu tabligh. Gitu bang ya. Kenapa Al-Qur'an? Ya karena Al-Qur'an itu musaddiqul lima baina yaday min at-Taurat. Akhir wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Mereka diputuskan dengan secara hak. Wa ufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lam bima yaf'alu. Semuanya disesuaikan balasannya dengan amalnya. Dan Allah tahu apa yang mereka lakukan, tidak butuh saksi. Ndak katega luwih hebat man disakseni, malaikat nyakseni, tangan sikil nyakseni. Setelah diputuskan ternyata dibagi dua, ada yang lil jannah, ada yang lin nar. Mereka dibagi dua. Bagaimana pembagiannya? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi la amla'anna jahannama 'alal kafirin. Terus belum kono ya walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin kono ya.
walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin qila dkhulu abwaab jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Wasiqalan den giring sapa ladina akeh kafir kang padha kufur sapa ladina. Manane ora ana wong dhewekan mesti rombongan bi'anafin keluar keras seperti tendang ila jahannam maring jahannam sumaruh hale pir rombongan jamaatin pira-pira golongan mutafariqatan kang akeh akang perenca-perenca hatta idza jawa sehingga nalikane tumeka sapa alladzina kafaru ha ing jahannam futihat mongko mangka den buka apa abu-abu pira-pira lawang jahannam jabu ida. Wa qala lan padha ngendika lahu maring alladzina kafar sapa khazanatu pira-pira penjagaan jahannam ngucape alam yatikum apakah ora teko ing sira kabeh sapa rasul pira-pira nabi utusan minkum sang sira kabeh minkum ya seluruh kang macaaken sapa rasul alaikum ing sira kabeh ayat pira-pira ayat pangeran sira kabeh Al-Qur'an tegese Qur'an wa qarulane Qur'an wa yudhiruna kublan mati akan sapa para rasul ing sira kabeh liqa ayamukum ing tumekane ing tetemu dinane sira kabeh ada kitina qalu pada ngucap sapa alladzina kafaru bala nggih tapi walakin hak tetapi nyata apa kalimatul adab kalimat siksa ai kalimat apa al-amla nama al kafirina ing atase wong kafir ya pripun mal mulai kafir qila khulu jannah masuk kita cakap qila dan ucapakan apa khulu mlebu silakan abu abanjana bi lawan jannah khalidina halalan kami fiha indal jannah muqaddidina halalan ngira-ngirakan kami yakin akan al-khuluda ing langga fabi samaswa ai makwa maka iku saala-alane opo maswa mane maswa makwa mutakabbirina nggon balike wong kang sapa-sapa kabeh jahannamu utawi jahannam. Wong kafir digiring dengan paksa ke jahannam dengan rombongan. Tidak ada yang sendiri-sendiri. Artinya yang namanya manusia itu mesti ada al-atba' wal matsbu' ya. Pasti ada yang diikuti. Aliran kepercayaan ana sing diikuti, Kristen ana sing diikuti, Buddha Hindu ana sing diikuti, begitu pula Islam ana sing diikuti. Lah, untuk menyatakan pengikut-pengikutnya ini besok dibarengaken maneh. Lah, berbarengan ini menunjukkan benar atau tidaknya makin kecil, makin jelas. Loh, sumber barengane karo wong-wong sing ora iman berarti salah iso bengene kan begitu. Mulane rombongan digiring dengan keras ke jahanam. Setelah sampai jahanam maka kalimatnya maka pintunya dibuka. Dan setelah pintu buka, penjaga-penjaga neraka bertanya, kamu kok neraka, tidak iman? Bukankah ada Rasul dulunya yang membaca Al-Quran, yang beritahu bahwa nanti akan ada hari kiamat, hari neraka? Ya memang sih benar, tapi saya ini kafir. Masuk neraka kamu. Jadi mereka mengakui kekufurannya. Lah, kok ketika ditanya oleh Allah, apakah kamu kedatangan Rasul tadi kan begitu ya. Waji abin nabiyyin. Mereka tidak mengakui ada Rasul. Katanya tidak ada Rasul. Sekarang kau mengakui. Oh, mereka mengaku tidak ada Rasul itu dengan harapan masih bisa selamat. Ketika harapan itu sudah tidak ada, maka dia mengakui bahwa dia itu kafir. Paham ya? Itu. Ya ketika ditanya pertama ditanya, apakah kamu kedatangan Rasul? Tidak. Saya tidak pernah datang Rasul, makanya saya kafir. Kalau datang Rasul saya iman. Kalau diterangkan wong Islam, kepada Nabi. Nah sekarang kok bala? Iya saya kafir. Kenapa dulu kok tidak mengakui sekarang mengakui? Karena ketika tidak mengakui ada harapan. Siapa tahu bisa selamat. Nah setelah tidak punya harapan maka dia mengakui. Bala walakin haqqat kalimatul adab. Nah itu yang kafir. Yang tidak, yang mukminnya bagaimana? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa
futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wong kafir bareng-bareng, wong mukmin yo bareng-bareng. Mulane ning dunya niku wong mukmine ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Wong kafir piye? Wingi mesti waca ayat e. Kelalen ya. Udkhulu. Aduh, kelalen. Ayat orang di ini. Jadi ada rombongan-rombongan. Wasiqala den giri sapa ladina wa akitako kang kodho takwa sapa alladina roba pangerane alladina oleh digiring bilutfin kelawan alus are mau bi anfin ila jannati maring swarga zuman khali rombongan hatta idza ja'uha sehingga nalika nekani sapa wong ing jannah wa futihat lan sudah terbuka hale wis dibuka are mau jahanam futihat begitu datang situ baru dibuka. Kapan orang surga tekan kono wis dibuka. Kita ini perbedaannya jahanam futihat kapan surga wa futihat. Wa futihat wis terbuka apa berlawang-lawang jannah al fil hal bi taqdiri qad lan taqdir fal qad wa qala lahum lan nanti kalau maring alladzina taqaw sapa khazanatu pira-pira malaikat penjaga jannah salamun alaikum salamun uti penghormat alaikum sira kabeh tibetum bahagia sira kabeh hal bagi sira kabeh fadkhulu maka mlebu sira kabeh ing jannah khalidina langgeng kabeh muqaddirina halan taqan kabeh khulud ing langgeng fiha ing dalam jannah wa jawabu idza tajabal idza ja'uha hatta idza ja'uha iku muqaddam aida qaluha padha mluha ing jannam hatta idza ja'uha dakhaluha wa futihat abwabuha. Mani surga sudah terbuka, masjid terbuka, penjara ya tutup, penjara dibuka ya sudah pada budal. Barangkali masjid jadi tutup kena corona. Wasauquhum utawi den kirinya alladzina taqau wa fathul abwabi lan den buka lawan swarga iku qabla majihim ing dalam saturunge tumekane wong ahli swarga takrumatan konon penghormatan lahum maring ahli swarga. Kalimat wa futihat itu pintunya sudah dibuka untuk menghormati ahli swarga. Wasauqul kufari utai digiringi wong neraka wa fathu abwab jama lan den bukaen neraka jahanam inda majim nalikane wis tekae nembe teka tole tekan tole nembe dibuka liab qadrapona tetep apa haruha panas jahanam ilahi maring wong ihanatan krana nginakaken ilahu maring wong supaya panase tetep dadi aja ditutup. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'da wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haythu nasya' fa ni'ma ajrul 'amilin. Wa qalu la pada ngucap atfun ala dakhaluhal mugaddar wa ahli swarga pada ngucap alhamdulillah taskai puji lillahi Allah alladzi sadaqana kang bener aku supaya kita wa'ada ijanji Allah bil jannah Allah janji swarga ya bener ana swarga cah wa auratana lan maringi sapa Allah ing kita ai ardal jannati bumi swarga panata bawa manggon kita nazil manggon kita minal jannah maring ing dalam swarga haitsu nasya dalam dienggon karep sapa kita liana karo setune jannah kulas kan jannah ikula yukhtar orang dan pilih fiha ing dalam jannah apa makanun manggon ala makan. Alhamdulillah bener-bener Allah itu nepati janji kita oleh swarga padahal kita amal kaya kene. Wa aurat kanal arda. Allah ngupai warisan swarga. Lha kok warisan? Iya, lha kenapa? Karena yang ditempati juga pemberian dari Allah dekene wong sing neraka. Ya, wis diterakan. Wong niku mesti duwe tempat loro, ana tempat swarga, ana tempat ning neraka. Kapan mau manjing swarga katon iki kaume kita ning neraka ya ka.
Kapan majin neraka? Umay kita surga anak. Lah ketika mereka majin neraka, umau makan surga dinakakan wong mukmin murane wa auratanal arta. Paham ya? Diberi waris. Cek musira, Kok dekean. Fa ni'ma ajrul amilin. Fa ni'ma apa iku sabagusause. Apa ajrul amilina ganjar kang beramal kabeh aljannah surga. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Mulai namanya ayatnya wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Akhir ulama mengatakan bahwa Fatihah itu awalnya alhamdulillah supaya pada karo akhirnya sebab al-nihaya layal bidayah wal bidayah la nihaya. Akhir karo awal pada Nabi Adam di swarga terus ditokno nambah swarga maning. Paham ya? Wong sing bumi mati ning bumi maning. Lah wong besok ke swarga masuk swarga maning. Mulane awalnya alhamdulillah, akhirnya alhamdulillah. Mulane wong pada ngarane khairu syafi'iyah iku aparane yen awal-awale Quran iku tutup bismillah tapi alhamdulillah sesuai dengan akhirnya akhiru da'wahum alhamdulillah. Wa tarar ningali sira al malaikat pira para malaikat khafina hale meliputi kabeh kebak kabeh memenuhi hal min haulil arsy saking arah-arah aras kiwa tengah arep mengko lijane sing arah saben-saben arep sing arah mubengi Muhammad kabeh arep diubengi malaikat. Kabeh penuh dengan malaikat jejer baris. Pada apa nih karena yusabbihuna maca tasbih sapa malaikat hal min dhamiri khafina bihamdi rabbihim kelawan muji pangeran malaikat mulabisi hal bareng kabeh ilhan bareng muji yaqulu subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah ya Allah wa qudialan dan putus sapa bainu antara makhluk baina jamil khalaqi antara sakabeh pira makhluk bil haqqi wal haqqil adil fayadkhulu maka mlebu sapa minuna wa mungkana fa yadkhulu maka dalebang sapa minuna al jannata wal kafiru maka bi annar wa qila apa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah puji kepada Allah rabbil alamin alam kabeh khot khutibah dan pungkasi apa istiqrar fariqaini ketetepane dua kelompok ning swarga karo ning neraka dan tetepaken ketika ditetepaken pribadi ana sing muji yaiku bilhamdi kelan pujian mil malaika begitu wong sing neraka wong sing wis swarga malaikat muni alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa ya kita bisa beli?